Dili sa kaway sa. Ato na talit pa tayo. Stand. Hi, Daan. Dahil sa. Mabalik ka? Hello. Hello, ngayong buntag. Sulod. Kumusta ka? Okay lang. Wow, welcome. Pero What's the name of your channel? Unsay mon Rose and Joel sa probinsya. Ross and Joy sa probinsya. Yes. Wow. Ay. Where is my phone? Oh. Gusto ko mag-inom tubig sa libi. Lemi kayo. Dito sa farm. Sa imong farm. Sa farm, okay. Fresh kayo, yeah. Okay. Ya, atra ta? Kajom, no? Ta? Pajam? Pajam? Okay. Kajom. Buk nanay! Uban buk nanay! Uban buk nanay! Magbago pa man siguro ng mata. Welcome to my farm. Andre. Welcome to you. Nindot kayo sa farm. Oh, you palang bagnot. Diri agi. I'll give me my phone. Taas na po kain na dong. Dili niya makuha. Ako may magkaka. Ay, ato ara isa man may mukuha. You can catch here like something like that. You try. You. Okay. Kaya. How about this one? That one? Di na guro po. Ito na lang ako. Ha? Abot pa. Ang nakuha gyud niya katuo. Ayaw ka tumubo Pero to. bubo ra pud kay siya kato. You might try Try to get. to my height. Wow. Big height. Ay, harus. Yes. I try. Ay, You try. Mayo kayo. Maria. cara niya. Cara. Cara. Riti mo ko cara kay kuy ko sa. Uy, kuan mo na. Oh, ni. Kalanganin. Mayo kayo. Eh, What pa sa other one? other one add. Other one pa. Lemi kayo tubig. Kami. Okay, pa. Apa? Try to grab Andre. Pa. How about wait. How about that? Oh wait. Unsay mo? O kana titig na. I'll try that one Andre. Umiya na, inom sa ka. Oh, inom sa. Matamis kayo. Tapos kayo. Matamis kayo tubig. O dagkan pa man ako. Pwede na to doon na. You can harvest this one, my boko. Ikaw ang isusod kayo. Sumpayan ako naman, parang kabalo ko. Pa. Ara muna tayo. Sige, okay. Try. Try. Maybe this. Pwede. Grabe ka, overheight, no? Siguro rin taon niya ano. Grabe. Yes. Saan mo? Usually- Extra small. Look. Usually on the bottom it's like more old and on the top more young. I like more young. Kol, gahi. Kita mo raw.
That Andre is sitaw. Ah, sitaw. Yeah, sitaw. Yeah. Sitaw для Михаила. Ay, bunga. Oh, ino. Nasa balay, di ko alam gapon. Yun natin. Why okra so far to each other? Anong lagyo daw kayo pagkatanong? Yeah, because they will grow and they become big and you need to harvest like this here, like this. Kaya magtagko na. Mag-apot na. They need more space. Space para mag-agi diri. Mm. Diri na ang kuan You niya. harvest here, like this. Ipapiking siya, bi. Ang gunting gain na. Kamanigan tinga, oh. Androsha, this so daw, you harvest this one. Okay. Ihatag siya ang gunting, te. Pwede mo yung gunting. Ah, okay. Yung kung ano na lang. That one, oh. That one, oh, you harvest. Ah, Yeah, that one. this Wait. one. Tiyatag na siya, te. Bukuan man ni, oh. Hindi ka ayo. Okay, okay. Here? Yes. Wala. Okay. Wow. Napa, this Akon one. unang harvest. Nang harvest. Napa diri kaduang harvest oh. Oh, more here. Ano na po? Napa piling gi-harvest man gud ako ni kahapon. May uncle harvest ito. Ah, yesterday. Kahapon, yesterday. Tara. Aray ka! Wow. Akon Ikaduhang. ikaduhang harvest. Harvest. Napa diri oh. Oh. Pero Go pa down lang another diri. side. Androsha. Katuon pa mo man yan, ah. Alay ka, te. Ika nga na lang niya ni. Kitang kataas din mo. Geographer ngayon si Shin. Sabi sila. Yes, hello po. Salamat, Shin. Akon ikatatlon Slow. Harvest. harvest. Ano pa diri ka oh. Akon ikapat Apat. harvest. Pipino. Pipino. Ya kali. Kulon. Ya. Okay. 5. Ada deh. Dah. Okay. That's a lot. After harvest, it will grow again or not? Tanong mag-harvest sila. Isa? Which one? Dua. Okay, okay, okay. Uy, kadakuan ni, oh. Dua. Androsha, Oh, dako. dako pipino. Go. Apa? Wow. Yes. Ay, You're selling your house. And how much per kilo Kilo lang sila. peanut? sa pinat. Kaya, 50. 50 only. 51. 50 per kilo. 50 per kilo. 50. So somehow 130. 130. 50 lang rin. I think kailangan mo mag-drag peanut dito para ibaligya. Biyahe pa ni mo. Sige, be. Hindi may botang din. Ikari upo. Pila pipino. Ang pipino call, 30. 30. 30. Somehow 60. Mahal ka dito naman. Say 20 lang. 20. Sometimes din 20 pesos. Sabi sa na, call? Na kay kamatis. Wala. Wala po kamatis karon. You harvest that one. Taon na na 30 lang Kilo. sa kilo. 1 kilo. Pero sa una 30 ka kilo. Wala to niyo. Somehow 80. 80? 80. Mahal, no? Androsha, harvest that one. Oppo. Opo. Yes. Wow, dako kay Oppo. Big big. Ito nga. Okay. Wow. You like to do like this Yes. every day. It's very nice to harvest but not nice. That one, Andre, you need to pick. Also. Yes, yes, yes. Di pa na kuan lingod. Gulang na magay siguro na. May trabaho, may taon.
Okay. Di na. Rusya lang. Siya na sung gamay raman ato ano. Garbi sa kapon. Ha? Oh, yeah. No. Yeah, she like that, yeah. Good. Eh na ate ni oh. Ito. Also here in another side. Fresh kayo. Move there to my Move kayo. This one. Dapat dito. Dapat to pikas. Straw na ito. Okay na siguro na. Balik. Kita na ako luoy ko siya kay murag wala ako kita sa kuan ba diya sa Samal. Nakita na ko yung video dito sa kuan sa Russia. Kita na man ko. Kaluoy ni Nanay Olga nga naa dito sa Russia. Pero mo balik siya diri. I hope. Punta I daw. hope. Sana. Sana all. Sada Pagbuhat sa tulay. Asa na tulay? Ato ko hanging bridge na to dati ka na nasa ubos. Itong dati ba katong mula na atiwas. Siya ang mag-fund, ana. Ha? Siya mag-fund. Yun niya continue. Lot of coconut, Andre. Wow. All for you. Salamat kayo. for you. Oreo. For you. Kadagkuan iti. Nalipay ko. Okay. Kay naa ko'y dagan ka kanan. Dagan kakanan. Askin na rin ito. You also have to Let's put Kagano nato ni. Karga na ako. kakaya po naman. Oh, tumayo kayo. Na mo'y very good farm. Nindot kayo imong uma. Tama. Napa man mi mga Daggan harvest, daggan fruit. naay mangga pero apay bunga, naay marang. Pero naa say bunga ang marang, nalagay inog ubat. Nanay hinog ang mara. Inog pa. Papaya. Naay say kuan avocado pero apay bunga. We have a tree of avocado but still no fruit. Pero prinda ra man gud ni. Hapit na po ni lupatang lupaton. Then next year the owner will get Unta nga makabalik pa kadri sa farm nga kita to pamakuan, wala pa malupat. tell him that you can come back before the owner will When kamo sa May 27. sa sunod buwan. Tuig. Wait, sa sunod Next year, Next year. December, January, February, March, April, May. Marang. Pagbuka. Kasi naman ng marang. But if you pay Pwede pa ako makatrabaho. Dakan pa ako matanong. What? if you pay he can rent again. It depends sa owner. Kung dugangan pa daw nimo yung kwan. If you treating us your Yes. vegetables. Oo. Kahit bisan malayo ka nga lugar, pero naabot ka nimo diri sa amoa, hindi ka Russia. Abot ka diri sa amoang lugar. Even you're so far, you still to have them here and just oral in my Sarangani province, di ba kalayo? Dili nimo ano nga maabot sa diri? Russia to Philippines. Jud, Russia to Rose and Joel Farm. San Joel Park pala. Naabot gid sila diri. You're from in Russia and you just visit Rose and Joel Farm. Yeah. Kaprobinsya ka babayan at kami uwi na po dahil si Andre dali namin doon sa bahay at papakainin ko siya ng buko at saka yung saging. Marang. Marang po. Yes. Ayan, salamat talaga dahil nakapunta si Andre with Donasin po. Ayan, thank you po. Bye-bye. Kata sige. Try daw. Bata ba? Sa taas! Uy! Andre, go here. That's it.
Singot na hintang na eh. Magkapan na siya na ito. Lang. Ling-a-ling-a-ling. Be, anak ni mo, be. So guys, we just Hi! Papa ni mo na Miyang? Mia. Papa ni mo. Tanaw, good siya. Nakataas ba, ani? anak. Kumusta ka na? Sana yun siya dito. Talo ko eh. Pero ngayon, spaghetti na dali niya. Wala man ito yung tao ni. Tanaw, tulos. Hawak mong bit, hawak mong bit, hawak mong bit. Sabay ta sila. Nakabok na tayo. Ay, tayo na. Oh, hapon. Wow, so nice. Yo, hinugay green. A lot of fruits, right? Yeah. I think you need to open this. Yeah. Fruta. Yes, need to, yeah, that one. Yes. Kasi sa laibaan sa ulat. Because he sold a lot of food. Gusto siya ka noon. Wow, da coca yo. Yes, it's so good. Dati nang awid dati, subok na eh. How is it? Yeah, yung awid Tastes good? Matamis. Yes, matamis.